देखो पिले आउ गोटे क्वेश्चन लिखो देन ऊपर पिले ए लॉन्ग बेल्ट लिखो a long belt is moving horizontally. A long belt is moving horizontally with a speed of 5 km per hour. With a speed of 5 km per hour. A child is running. A child is running on belt. Child is running on belt. To and fro. पिले आगे को जाऊँगी and पच्चू को आସୁଛି. To and fro. With a speed of 9 km per hour. With a speed of 9 km per hour. The speed of 9 km per hour with respect to belt between his belt tapile between his belt a gap achi between his father and mother belt between his father and mother located 50 meter apart on the belt. मुझे दो पिले क्वेश्चन गोटे मिनिट 50 meter apart on the belt. 50 meter apart on the belt. For an observer on a stationary platform. For an observer on a stationary platform. Outside, what is the number one pile? What is the speed of the child? What is the speed of the child running in the direction of motion? What is the speed of the child running in the direction of motion? Running in the direction of motion of the belt. Running in the direction of motion of the belt. Number one. Number two, pile. Speed of the child. Running. Speed of the child running opposite to the direction of the belt. Opposite to the direction of belt. Number three, pile. Time taken by the child in case 1 and case 2. Time taken by the child in case 1 and case 2. In case 1 and case 2. Time taken by the child in case 1 and case 2. पिले क्वेश्चन टी देखो टिके गोटे लॉन्ग बेल्ट अछि पिले बुझ पारलो लॉन्ग बेल्ट रो स्पीड ता पिले केते बेल्ट ता केते स्पीड रे मूव करछि 5 किलोमीटर पर आवर सब जानि पड़छो पिलाटी आगु को जाउछि आ एपोर्ट एंड रे तार फादर छिडा आइछि एपोर्ट एंड रे तार मदर छिडा आइछि फादर और मदर भीतर गैप माने बेल्ट रो लेंथ केते देछि पिले बेल्ट सर बेल्ट कोन सर बेल्ट कोन भाई मूव करछि पिलाटा गोटे स्लाइडिंग बेल्ट ऊपर जाउछि गोटे स्लाइडिंग बेल्ट रो छोटो पिलाटे खेलुछि बुझले कि से प्लेट टाइम आगु को जाउछि 5 किलोमीटर पर आवर रे पिलाटा कोन करूछि पिलाटा आगु को जाउछि 9 किलोमीटर पर आवर रे देछि ना चाइल्ड इज रनिंग बेल्ट टू एंड फ्रो आगु को पछकु माने से बेल्ट ऊपर पिलाटे एमति जाउछि मतलब एठी पिलाटे एम जाउछि बेल्ट ऊपर हैला बेल्ट भी मूव करछि पिलाटे भी मूव करछि पिलाटे केतरे जाउछि 9 किलोमीटर पर आवर रे आगु को जाउछि पुनी पछकु आसुछि
हां कि ना ଆଉ ତା ଫାଦର ଆଉ ମଦର सर ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ पछुक आसुछु ଆଗକୁ ଯାଉଛି 9 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ପୁଣି ପଛକୁ ଆସୁଛି 9 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଯାଉଛି ଏଠିକି ଯାଉଛି 9 हां କିଲୋମିଟର ପୁଣି ପଛକୁ ଆସୁଛି ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋ ଆଗ ଆଣ୍ଡ ପଛ ଆଗକୁ ପଛକୁ His, with respect to the belt and his father and mother located 50 meter apart on the ଆଉଥରେ belt କହିବି ବାବା ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ବେଲ୍ଟଟା ଏମିତି ସ୍ଲାଇଡ କରୁଛି ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ ହଲର ଯୋଉ ପେସା ହୁଏ ବେଲ୍ଟଟା ଘୁରେନି ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ଘୁରେନି କେମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ଲାଟ ବେଲ୍ଟଟା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସାର୍ ସେ ବେଲ୍ଟଟା ଘୁରୁଛି ସେ ବେଲ୍ଟଟା କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଘୁରୁଛି 5 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ଘୁରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ଛିଡା ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲ ସେ ଖେଳୁଛି ଛୁଆଟି ତା ବାପା ଏପଟରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଫାଦର ତା ମଦର ଏପଟରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ସେ 9 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ଛୁଆଟି ଚାଲି ଚାଲି ତା ବାପା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ତା ମା ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ବାପା ମା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ ମାନେ ବେଲ୍ଟର ଲେନ୍ଥଟା କେତେ ଦେଇଛି 50 ମିଟର ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ क्वेश्चन ବୁଝିପାରିଲ କଣ ପଚାରୁଛି ପିଲେ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଟିକେ ନହେଲେ ଦେଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ଏମିତି ଯାଉଛି ଏମିତି ବେଲ୍ଟଟା ମୁଭ୍ କରୁଛି ବେଲ୍ଟ ଏମିତି ମୁଭ୍ କରେନି କି ପିଲାଟି ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛି ବୁଝୁଛ ସେ ପିଲାଟି ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛି ପିଲାଟି ବି ଯାଉଛି ବେଲ୍ଟ ବି ଯାଉଛି ଦେଖ ପିଲାଟି ବି ଯାଉଛି ବେଲ୍ଟ ବି ଯାଉଛି ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ବେଲ୍ଟ ଯାଉଛି 5 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ପିଲା ଯାଉଛି 9 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ତା ବାପା ବେଲ୍ଟର ଏପଟରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ତା ମାମା ଏପଟରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗ୍ୟାପଟା କେତେ 50 ମିଟର ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ सर ହଁ सर ଗୋଟେ क्वेश्चन थिला କୁହ କୁହ सर जो ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଜଣେ ଅବଜର୍ଭର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଛି ଫର ଆନ୍ ଅବଜର୍ଭର ଅନ୍ ଏ ଷ୍ଟେସନାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଉଟସାଇଡ what is the speed of the child running in the direction of motion ତାକୁ କେତେ ଲାଗିବ ପିଲାଟା କେତେ ଯାଉଛି 9 ରେ ଯାଉଛି ନା 5 ରେ ଯାଉଛି କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ सर ऑब्जर्वर ऑन स्टार्टिंग on a stationary platform ମାନେ ସେ ଅବଜର୍ଭର ମୁଭ୍ କରୁନି ଅବଜର୍ଭରଟା ବସିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ବସିଛି ଦେଖୁଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ କେସଟାକୁ ବାପା ଛିଡା ହେଇଛି ମା ଛିଡା ହେଇଛି ଛୁଆ ଯାଉଛି 5 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ବେଲ୍ଟ ମୁଭ୍ କରୁଛି 9 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାହେଲେ ସେ ଅବଜର୍ଭର କଣ ଦେଖିବ এই ଚାଇଲ୍ଡର ସ୍ପିଡଟା କେତେ ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି ବେଲ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି ବେଲ୍ଟର सेम ବୁଝିପାରିଲ डायरेक्शन क्वेश्चन 14 किलोमीटर 4 किलोमीटर ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ क्वेश्चन ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ଯିବା ସଲ୍ୟୁସନକୁ आज्ञा सर ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ପିଲେ ଜିନିଷ ପିଲେ ମନେକର let us consider left to right to be positive direction of x ତା ମାନେ ଯଦି ବେଲ୍ଟଟା ରାଇଟ କୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନବା ପଜିଟିଭ ଯଦି ବେଲ୍ଟ ମାନେ ଏପଟ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଆମେ ନବା ପଜିଟିଭ ଏପଟ ଡିରେକ୍ସନ ପିଲେ କଣ ନବା ନେଗେଟିଭ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ପିଲେ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ବେଲ୍ଟଟା ମନେକର ଇଆଡିକି ଯାଉଛି that is velocity of belt vb ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଯାଉଛି 5 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ରାଇଟ ସାଇଡ କୁ ପଜିଟିଭ ନେଇଯିବ କଣ ନେବି ପଜିଟିଭ ନେବି ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ସ୍ପିଡ ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ବେଲ୍ଟ କେତେ ଦେଇଛି ସ୍ପିଡ ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ବେଲ୍ଟ ସ୍ପିଡ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ 9 किलोमीटर पर आवर बेल्ट केते देछि पिले एटा बीसी दैट इज केते 9 किलो सेम डायरेक्शन रे जदी जाउची ताले 9 किलोमीटर पर आवर बुझ परला बुझ परला कि नहीं पिले अरे बुझ परला ना ଆଜ୍ଞା 9 किलोमीटर पर आवर ताले पिले ऑब्जर्वर एठी जे बसिची से स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर रेस्ट रे अछि एठी जण लोक छिडा कि देखुछ बुझले ऑब्जर्वर एठी फादर अछि एठी मदर अछि ताले पिले फर्स्ट केस रे स्पीड ऑफ द चाइल्ड with respect to the दिटा जाको सेम डायरेक्शन रे अछि ताले लेट ता कोन हो मिसि जीवो फर्स्ट केस रे फर्स्ट बीट रे जो पचारची स्पीड लेखो स्पीड ऑफ चाइल्ड with respect to stationary observer v is equal to केते vc plus vb हो कि ना पिले ताले केते हिजो 9 plus 5 केते हिजो रे 14 देखो ठीक है 9 plus 5 केते हिजो रे पिले 14 किलोमीटर पर आवर 14 बुझ परलो फर्स्ट केस रे केते लागियो तल देखु दिटा जाको सेम मिसि जीवो 14 किलोमीटर पर आवर जाउची नेक्स्ट सेकंड केस रे किंतु पिले कोन बेल्ट रो वेलोसिटी राइट साइड को सबले अछि तेनो पॉजिटिव सबले दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर हो कि ना किंतु पिले वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड ता सेकंड केस रे केते हिजो जेतु लेफ्ट साइड को जाउची केते हिजो -9 किलोमीटर पर आवर बुझ परलो हो कि ना पिले पिले सर ताले वेलोसिटी ऑफ ताले स्पीड ऑफ चाइल्ड सेकंड केस रे स्पीड ऑफ चाइल्ड 4 किलोमीटर पर
स्पीड ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू माइनस ऑब्जर्वर केते हिजो पिले स्पीड ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर केते हिजो v इज इक्वल टू केते -4 bc किलोमीटर प्लस पर bb ऑपोजिट डायरेक्शन जानले हम जानते मिसई देतले bc टा केते नेली -9 नेली +5 ताल ताको लागिवो जे पिलाटा बां पट को जाउची केते रे 4 किलोमीटर पर आवर रे बुझ परला पिले -4 पिलाटा आज्ञा। एपट को जाउतबो किंतु से 9 रे जाउतबो किंतु देखा जाउ केते 5 रे गला बळा बुझ परला पिले जे दिडे जाको जेतले एपट डायरेक्शन लागिवो ताको देखा जाउ 14 मीटर पर किलोमीटर पर आवर रे जाउची पिलाटी એટલે बैक रे जो ताको लागिवो जे पिलाटी एपट को 4 किलोमीटर पर आवर रे जाउची बुझ परला कि नाही आज्ञा सर ଆଜ୍ଞା तापर सेकंड थर्ड बीट रे पिले कोन पचारची क्वेश्चन टाइम टेकन द देखो ठीक थर्ड क्वेश्चन ले कोन Time पचारची टाइम taken- टेकन बाय द चाइल्ड इन केस 1 taken by the child केस 1 और केस 2 रे चाइल्ड केते टाइम लागिवो पिले देखो पेरेंट और चाइल्ड लोकेटेड इन द ऑन द सेम बेड the speed of the child observed by the observer in either direction will be how much हमें कर पिले वर्तमान पिलाटी केते स्पीड रे जाउची 9 9 किलोमीटर पर आवर तुम पाई गला एठी फास्ट केते केते पाई गला 14 किलोमीटर पर आवर सेकंड रे केते होची 4 किलोमीटर पर आवर टोटल डिस्टेंस ता केते कते देची पिले ता केते गैप टा केते देची 50 मीटर में 50 मीटर 50 मीटर देची तमे बाहर कर दबो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट कर दबो डिवाइड करी दबो बाहर जी आंसर टाइम हो बुझ परला स्पीड बाय डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टाइम इज इक्वल टू केते हो आज्ञा सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड खाली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट करके डिस्टेंस 50 दे के स्पीड फर्स्ट केस सेकंड केस रे बाहर कर दो